السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع امتحان الخامس examen numéro 5 اللي حطيت لكم نقرا لكم الموضوع. Des esprits d'un autre âge commentèrent à leur manière ce tremblement de terre. ملي غنقراو حتى لهنا غنقولوا ربما حنايا في كونديد. كملوا. Ils rappelèrent à qui voulait l'entendre la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils affirmèrent qu'Agadir était le berceau même de la luxure et de la sodomie, que les touristes européens, donc Agadir, donc Yaveïn, il était une fois un vieux couple heureux, n'y venaient que pour satisfaire ses perversions sexuelles et dévoyer une jeunesse oisive que l'argent facilement gagné tentait plus que les études ou le travail honnête. Il mettait en cause les autorités laxistes et les parents qui profitaient de cette aubaine sans poser la moindre question. Il prophétisait des lendemains éprouvants à cette jeunesse irrespectueuse et dépravée qui se livrait à l'alcoolisme, la drogue et la prostitution sans retenue et sans honte. Donc, نص كده بزاف على الانحراف الاخلاقي ولا المنكر اللي ولا في اكادير وما بين الشباب في الشلوح وداكشي. Oui, même les schleurs ont changé, disait-il. Ils ont succombé à l'argent, qui est le véritable instrument d'Iblis. Qu'il soit 1000 fois maudit. En fait, tout le monde pensait la même chose, sauf le vieux Bouchaïb, qui en savait un bout sur les mécanismes sismologiques. كما قلنا شحنا بوشعيب ما كانش عنده نفس الفكره ديال باقي السكان القريه لانه هو كان قاري شويه وكان مثقف ماشي شويه قاري بزاف ومثقف وعنده فكره على الميكانيزمات ديال الزلازل اوتر فينومين ناتورال مي il n'intervint pas dans la polémique ولكن ما دخلش معاه في هذا النقاش هذا الجدلي هنايا sachant qu'il ne pouvait pas convaincre des gens bornés لانه كان مقتنع بان هذوك الناس عقلهم محدود ودماغهم يعني هذا اونتيتي يعني دي جون بورني هما اللي الدماغ ديالهم يعني محدود وعقلهم محدود وماشي ما منفتحينش يعني المعلومات جديده ولا كيما لي سوفون ريليجيون اي سوبرستيسيون اللي كيخلطوا ما بين الدين والشعوذه والافكار الغيبيه histoire et légende etc. À sa fin pourtant qu'il écoutait avec ferveur quand il abordait un sujet difficile, il expliqua la sismicité des sols et le pourquoi d'une telle catastrophe. Voilà, donc عندكم هنا الشرح ديال هاد Sodome et Gomorrhe. Les deux villes régulièrement associées sont symboles de lieux de débauche de la part de leurs habitants. D'accord, هاد المدن Sodome et Gomorrhe معروفين بالفساد الأخلاقي والجنسي خصوصا يعني بالشذوذ الجنسي. Alors les questions. Compréhension. Alors, complétez la présentation suivante pour situer le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Dont il est l'auxiliaire. Ce texte est extrait du, comme le genre, hein, le titre, écrit par l'auteur, le personnage principal, Finaïch, où est-ce qu'il vit, dans quelle région du Maroc. Il passe son temps à écrire en l'honneur d'un saint. Donc, هاد المعلومات اللي كلها شفناها d'accord كنتمنى انكم تكونوا باقيين عاقلين عليها. Alors, ce texte est un extrait du. C'est quel genre? Hein? C'est du roman maghrébin. Voilà, du roman maghrébin contemporain de votre Zidon. Le titre, Il était une fois un vieux couple heureux, écrit par شكون؟ محمد خير الدين. C'est très bien. Le personnage principal, شكون هو؟ بوشعيب, vivant au sud du Maroc, passe son temps à écrire quoi? Une épopée, ملحمة, قلتو ديك le long poème, هما ديال لكم شنو un poème, une épopée en l'honneur d'un saint, d'accord? Voilà, pour situer, donc là, pour situer le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Lorsqu'on vous demande de situer le passage dans l'œuvre dont il est extrait, voilà la situation qu'on donne. Je vais vous l'écrire, mais je dois diviser le tableau en deux, je crois. Mais je vais essayer de l'écrire. Donc, elle est celle-là maintenant.
Alors, ce texte est extrait. Alors, question numéro 1. Là. 1. Alors, ce texte est extrait. Est extrait. Maintenant, le genre est extrait du roman maghrébin, contemporain, حديث مش قديم, contemporain, يعني في القرن العشرين, contemporain, العنوان ديالو شنو؟ Il était, donc je mets la majuscule il était une fois, نحاول ما نخطأش, ماشي نحاول, ما خصنيش نخطأ في العنوان. Il était une fois un vieux couple, ما نخطأش في العنوان, un vieux couple heureux, et voilà, un vieux couple heureux de Mohamed, Khaireddin, Khair et Din. Voilà. Donc, ce texte est extrait du roman maghrébin contemporain Il était une fois un vieux couple heureux, écrit par. Donc, on m'a dit écrit par. Voilà, on m'a dit écrit par. Alors, écrit par. C'est la même chose. Écrit par Mohamed Khaireddin. Le personnage principal, Bouchaïb. Voilà, je mets donc un point. Le personnage, je mets une majuscule. Le personnage principal. شكون هو بماجيسكول بوشعيب. ما عنديش انا هنايا يعني الدال بجوج نقاط الا قدرتو ديروها يكون افضل. بوشعيب اشنو مالو؟ واش عطاها ليا؟ لا. دونك بوشعيب vivant au sud du Maroc, d'accord, non, je sais pas ce que je fais, virgule, vivant au sud du Maroc, vivant au sud du Maroc, virgule, passe son temps à écrire, virgule, donc, passe son temps à écrire une quoi? Une épopée, ملحمة, une épopée, une épopée, un long poème, d'accord? Une épopée en l'honneur d'un saint, qui me fera un saint, en l'honneur, à la شرف, en l'honneur d'un, مزيان تحفظوها إلا طلبوا منكم, en l'honneur d'un saint. D'accord, allez, donc si on vous demande de situer le texte, voilà, situer le texte dans l'œuvre. Situer le texte dans l'œuvre. Voilà. Alors, si on vous demande, allez, comme sur la page, alors, situer le texte dans l'œuvre d'où il est extrait. Dont il est extrait, là. Dont il est extrait. Dont il est extrait. Extrait.
Voilà la question. Donc, situez le texte dans l'œuvre dont il est extrait. Voilà. Alors, voilà ce que je fais. Voilà. Voilà, donc je vais la prendre et je la mettrai donc dans l'œuvre. Alors, je continue donc avec la question 2. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la question numéro 2? Quelle est la ville qui a été frappée par un tremblement de terre? Ah, voilà, ça c'est un cadeau, hein? Oui ou non? C'est un cadeau, oui ou non? Voilà, et c'est sûr? Un demi-point. Hein? C'est Agadir, bien sûr. Hein? C'est Agadir. voilà c'est انا قلت لكم وكنعاود بان الامتحانات راه ما يمكنش ما تجيبوش المعدل واكثر باسكو سي كلار بالنسبه للناس اللي تبعوا معنا واللي ماشي بحال هذوك اللي البارح في اللايف يعني لا. الوغ 3 des esprits d'un autre âge veut dire donc الكاتب كيستعمل هاد العباره هنايا des esprits d'un autre âge commentaires à leur manière ce tremblement de terre. واحد العقليات يعني من زمن اخر علقوا على هذاك الحدث ديال الزلزال بطريقتهم. ولا هنا كيقول لك ما معنى des esprits d'un autre âge؟ واش معناها des esprits éclairés؟ يعني عقليات منوره يعني éclairés بحال l'esprit des lumières منوره يعني عندها علم ومعرفه. des esprits sages يعني عقليات حكيمه او لا des esprits arriérés عقليات متخلفه. راها باينه بالنسبه لمحمد خير الدين ولا بالنسبه لبوشعيب. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre C bien sûr, c'est très bien. Donc pour la question numéro 3, on va prendre C بلا ما نكتبها دونك نربح شويه ديال الوقت والجهد لان بديت كنعيا. الوغ 4 نتوما غتكتبوها كامله. Relevez dans le texte deux interprétations des habitants du tremblement de terre. قال لك استخرج من النص جوج ديال التأويلات اللي السكان ديال القرية عطاوها لهذا الزلزال. كيفاش هما أولوا الزلزال؟ كيف ما هادوك لي ساج ديال لشبون عقلتو على لي ساج ديال لشبون في كانديد كيفاش حتى هما نفس العقلية سبحان الله نفس العقلية عطاو ديك التأويل ومشاو كيحرقوا عباد الله وكيقتلوا هذا نفس الشيء قالوا هادو عاوتاني نفس التفسير الغيبي وديال الشعوذة وداكشي. دونك شنو قالوا؟ Ils rappelèrent à qui voulait l'entendre la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils affirmèrent qu'Agadir était le berceau même de la luxure et de la sodomie, que le touriste européen n'y venait que pour satisfaire ses perversions sexuelles et dévoyer une jeunesse oisive, que l'argent facilement gagné tentait plus que les études ou le travail honnête. Ils mettaient en cause les autorités laxistes et les parents qui profitaient de cette aubaine sans poser la moindre question. Voilà, donc, relever dans le texte deux interprétations des habitants du tremblement de terre. Donc, بالنسبة لهم مسألة متعلقة بالانحراف الأخلاقي. اسكو سي كلار؟ ها؟ الانحراف الأخلاقي وداك الشيء اللي ولا في المدينة واللي انتشر في المدينة كفساد كا. Alors, donc, deux interprétations, c'est la question numéro 4. Alors, pour la question numéro 4, on va donner deux interprétations. غنديروا la première. Alors, la première, غادي نقولوا Agadir est le berceau de la luxure. ها هي la luxure. ملي كنمشيو نشوفوا شنو هي la luxure احنا غادي نشوفوها معكم. ها هي la luxure. ها هي la luxure. C'est un terme qui désigne un penchant considéré comme immodéré pour la pratique des plaisirs sexuels ou pour une sexualité incontrôlée. Donc, هنا في المجال ديال الانحراف الجنسي. اسكو سي كلير؟ لا لوكسور هو البنادم ملي كيتحارف جنسيا كتولي عنده ميولات جنسيه غير عاديه وغير طبيعيه. دونك ان بونشون كونسيديري كوم immodéré يعني بنادم كيمشي في لي بليزير سيكسويل الى ابعد الحدود. اسكو ما كيبقاش عنده لا ضوابط ولا والو. سي كلار؟ دونك غادي نمشيو غادي نقولوا بان اكادير était le berceau même de la luxure. D'accord? Donc, il y a la première interprétation.
Agadir est le berceau ولا تيمهد هاد الانحرافات وكلشي est le berceau de la luxure. D'accord. ونشوفوا une autre interprétation. تأويل آخر يعطيو لينا. Voilà. كيفاش أن le touriste européen ne venait que pour satisfaire ses perversions sexuelles et de voyer une jeunesse oisive. كيفاش أن السياح الأجانب ولاو كيجيو لأكادير غير باش يعني يفرغوا داك المكبوتات ديالهم، خاصة مع الشباب المغربي باقي صغير اللي هو عاطل عن العمل، اللي هو جالس وظيفة، عقلتو على الوظيفة ديالو ترافاي ايلواني دو نو تخوا كغون مو، اللي كيقلب على واحد يعني على الربح السهل، لارجون فاسيلمون غاني. بنادم الشاب اللي كيقلب خصو غير الفلوس، ما عندوش غير بانه يمارس الدعاره ويمارس داك ها. وعاوتاني يميتي اون كوز دي زوتوريتي لاكسيس ديك الحريه بلا قياس، اللي يعني ما كانش واحد النوع من الرقابه لا من طرف السلطات ولا من طرف الاباء والاولياء. اذا نبقاو حنا في هذا الجانب الاخلاقي. دونك ولات لو بيرسو دو لا لوكسور دو لا سودومي، هي دونك انتشار ديال لا سودومي. داكور، اللي هو المثليه الجنسيه نديروها. داكور، لو بيرسو دو لا لوكسور et de la sodomie, il y a l'homosexualité, la sodomie, d'accord. ونشوفوا الأخرى. Donc Agadir aussi est devenu donc un lieu de tourisme, d'accord. C'est un مكان ديال السياحة بحال دابا كاع المدن الكبرى، مراكش، n'y venait que pour satisfaire ses perversions sexuelles. Voilà, donc les touristes. N'y venaient que pour satisfaire leur الانحرافات كاع ديالهم الجنسية كيجيو لهنا perversion sexuelle. كيلقاو داكشي عندنا هنايا المجال مفتوح وخاص. perversion، شوفوا داكشي في البلوريال، leur هنايا perversion sexuelle دونك au pluriel، كاع الانحرافات الجنسية ديالهم. فوالا هاهما عندنا هنايا جوج 5. Alors 5, préciser. On vous demande de préciser les parties du texte et proposer une idée pour chacune d'elles. Là, on vous a donné un tableau, les parties du texte, le début et la fin de la partie, d'accord, et l'idée correspondant à chaque partie. Alors, préciser les parties du texte et proposer une idée pour chacune d'elles. Alors, 1. Des esprits d'un autre âge. 2. Début et fin. Donc, ça commence là. Une telle catastrophe. Des esprits d'un autre âge. Il y a une catastrophe maintenant. Donc, on a besoin donc de découper le texte, préciser les parties du texte. Donc, حنا خصنا نحددو مع عطينا لو ديبي، حنا خصنا نحددو لا فان ونعطيو الفكرة العامة. داكوغ. الوغ نشوفو فين كتسالي هاد الفكرة هادي الأولى. داكوغ. وي. دونك دي زيسبري هادي كتسالي هنايا، كتسالي هنا، لأن أون فيت تو الموند بونسي لا ميم شوز سوف لو فيو بوشعيب. اسكو سي كلار؟ دونك ما أصلا عندنا 2 باراغراف. دونك هنا لو باراغراف هذا
ولا دوزيام بارتي كتهضر على بوشعيب كيفاش انه هو الوحيد اللي ما كانش كيفكر بحال هاد الناس هادو. فهمنا؟ دونك في الطابلو ديالكم غادي ديروا بالنسبه لهذاك، دونك غتبدا من هنا، هما داير لكم البدايه، النهايه نتوما غادي ديروا كي سوا ميلفا مودي. هاد كي سوا ميلفا مودي غادي تكتبوها باردون، غادي تكتبوها هنا، غادي تكتبوها هنايا، هنا في هاد البلاصه هادي كي سوا ميلفا مودي غادي تكتبوها هنا، ديروا دي بوان دو سسبونسيون وغادي تكتبوها هنايا صافي. وهاد الانتر كاتاستروف غتبداوها هنايا، غتبداو هنايا باش غتبداو بهادي، غتبداو اون فيت تو الموند بونسي لا ميم شوز، غتبداو من هنايا داكوغ، غتبداو اون فيت تو الموند بونسي لا ميم شوز داكوغ، اون فيت تو الموند بونسي لا ميم شوز، لي بوان دو سسبونسيون حتى تاع كاتاستروف صافي. وعاد غادي نعطيو ليدي كوريسبوندون ا شاك بارتي. هنا غادي نديرو l'interprétation, alors, voilà, comment les villageois expliquent le tremblement de terre, comment Bouchaïb explique le tremblement de terre, tout simplement. بلا ما نبقاو نصدعوا راسنا كيفاش القرويين فسروا le tremblement de terre، اولا غادي نقولوا كيفاش انهم شافوه كعقوبه الهيه. Donc le tremblement de terre pour les villageois est une punition de Dieu, d'accord. Le tremblement de terre pour Bouchaïb est une catastrophe naturelle et un phénomène géologique. Donc, donc le tremblement de terre pour les villageois est une punition divine. Le tremblement de terre pour Bouchaïb est un phénomène géologique ou bien voilà, c'est une catastrophe naturelle, c'est un phénomène sismique. Ça fait halak. Alors 6. Relevez dans l'extrait deux termes appartenant au champ lexical de la débauche. Donc, غادي نستخرجوا من النص جوج ديال المصطلحات qui appartiennent au champ lexical de la débauche. أنا قلت لكم بأن la débauche هي الانحلال الأخلاقي. la débauche هي usage excessif des plaisirs sensuels. هو بنادم ملي كيمشي بزاف في ديك المتع الجنسية والمتع يعني الجسدية ولا داكوغ فوالا. الوغ غادي نمشيو للنص عاوتاني. deux mots appartenant au champ lexical de la débauche. هما عندنا لا ليكتور، عندنا لا سودومي، عندنا نخليوها بيرفيرسيون. تا لا بيرفيرسيون تا هي نمشي لكم بيرفيرسيون. لا بيرفيرسيون la déviation des tendances normales والانحراف ديال الغرائز العاديه الطبيعيه كتمشي في اتجاه واحد اخر. اسكو سي كلير؟ alors une perversion dans un sens général, une inclination à des conduites considérées comme déviantes. انحرافات par rapport aux règles et croyances morales d'une société. donc هما هذوك الكلمات كلهم. اسكو سي كلير؟ donc غادي تاخذوا خذوا مثلا لا لوكسور، خذوا لا سودومي، خذوا la perversion، خذوا شنو اخر؟ ديبرافي، ها هي هادو كلهم. لا بروستيتيسيون، الدعارة، هادو كلهم صالحين صافي. دونك خذوا اللي عجبكم منهم. شون ليكسيكال دو لا ديبوش. هما طالبين منكم شحال؟ غير جوج داكوغ. عندكم تما عراب فوالا 6. دونك عندكم تما لوكسور، هما طالبين غير جوج داكوغ. عندكم لوكسور، عندكم سودومي، عندكم تما شنو قلنا اخر؟ بيرفير، عندكم بيرفيرسيتي كنظن بيرفيرسيتي. عندنا اخر شنو اخر؟ عندنا بروستيتيسيون، الدعارة. شنو اخر عندنا هادي اللي شفناها هنايا ديبرافي، عندنا ديبرافي.
وعندنا فوالا دونك هادشي كنظن كافي. عندنا ديبرافي منحرفة، هادو كلهم مصطلحات ديجا شفناهم من قبل. فيمينا ولا ماسكولا عندنا ديبرافي؟ une jeunesse dépravée فين هي؟ dépravé féminin singulier. Une jeunesse dépravée, واحد الشباب منحرف, etc. D'accord, voilà donc. Et on passe à la question 7. Transformez la phrase suivante au discours indirect. Les habitants du village disaient, même les schleurs ont changé. Alors, c'est la phrase 7. Les habitants du village disaient, même les schleurs ont changé. Donc l'accent circonflexe, même les schleurs, je vois. Alors, même les schleurs ont changé. Donc schleur c'est majuscule. Voilà. Donc هنا عاوتاني les habitants. Alors هنا عاوتاني نفس الشيء عندنا le verbe introducteur il est au passé donc on doit changer donc هنا عندنا on change c'est le passé composé بحال في الامتحان السابق le passé composé devient plus que parfait. هنا عندنا la phrase c'est une phrase déclarative, elle sera introduite par que. Donc les habitants du village disaient, d'accord? Alors غادي تبقى هذه les habitants du village disaient, كتبقى les deux points ou les guillemets on les remplace que لأن عندنا une phrase déclarative que ولا سويت غتبقى عندنا même alors que même les schleurs. Alors مالهم schleurs ont changé هنا عندنا le passé composé غيولي plus que parfait que même les schleurs avaient changé. Que même les schleurs avaient changé. Voilà. le discours direct ou indirect c'est comme un jeu ملي كنولفوه صافي كيولي كيجينا عادي ولكن خاص نكونوا ضابطين بعض القواعد bien sûr ديال la conjugaison, les pronoms, etc. Alors, je passe à la question suivante, 8. Bouchaïb refuse d'expliquer aux villageois les vraies causes du tremblement de terre. Trouvez-vous qu'il ait raison? Justifiez votre réponse par un argument convenable. وهذه حنا شفناها كيفاش ان هنايا ملي يسمعوهم هما كيهضروا كيقولوا بان هذا الغضب الهي وحيت بقاو كيفسروه بطرق يعني يعني ديك التفسيرات اللي كيعطيو ما بقاش كيصدع هو راسو معاهم عاد غيمشي يشرح ليهم وداك الشيء علاش لان بالنسبه ليه هما واحد الناس بوغني يعني عقلهم محجر الا بغينا نقولوا فكرهم ضيق ما عاد ولاش يبقى يصدع راسو معاهم دونك هنا كيطلبوا لكم الراي ديالكم ها Bouchaïb refuse d'expliquer aux villageois les vraies causes du tremblement de terre. Trouvez-vous qu'il ait raison? واش في رايكم يعني عنده الحق ولا ما عندوش الحق؟ وهنا كتبقى المسألة أنا بالنسبة لي عنده الحق لأن يعني المهم سا ديبون في الحقيقة سا ديبون على حسب لأن إذا كانت شي أمور اللي هي دينية ويعني وغترتب عليها معاصي ولا غيترتب عليها منكر ولا خاص بنادم يهدر واخا يكون كاع يعني راسهم قاصح ولا كانت شي حاجة اللي ما غترتبش عليها شي أمور بحال هكا كتبقى مسألة ولا غيترتب عليها منكر اكبر ولا من الافضل ان بنادم يسكت
بحال أنا مثلًا ديك اللايف د البارح اضطريت أنني نقطعو لأنني بان لي بأن يعني غادي يأدي لواحد المنكر أكبر منه، يعني الفائدة اللي كنرجوها منه أنني غادي يتواصلوا معايا بالخصوص التلاميذ اللي ديجا العام كله تقريبًا هُما متبعين معايا، نشوف شنو باقي يعني les lacunes اللي باقيين عندهم، المشاكل اللي باقيين عندهم، فإذا بك يدخلوا الناس اللي عاد هذه يومين ولا 3 أيام عاد دخلوا لاباج وعاد كيكتشفوا الامتحان وعاد هُما غادي يوجدوا الامتحان ومركزين غير على la production écrite. ولا برودكسيون إكريت ماشي شي حاجة اللي كنكتسبوها بين عشية وضحاها، بان لي بأن العمل عبثي لا جدوى منه، وقفت اللايف ومسحتو أصلًا باش ميبقاش كيدور تماك، لأن بان لي بأن صافي هذه مسألة خصها يعني il faut trancher مابقاش عاد دونك هنا حسب الظروف حسب لا سيتوياسيون حسب les circonstances كناخدو مواقف بحال هكا. داكوغ، دونك أنا بالنسبة ليا هنا لأ، بوشعيب ما كانش كنخصو، كان كنخصو يجلس معاهم ربما يزيد يهدر شي شوية، يزيد يبذل مجهود، بحكم أن يقول لهم أييه فعلًا كاين الجانب الديني، كاين جانب العقوبة الإلهية، ولكن كاين كذلك الجانب اللي هو يعني علمي جيولوجي محض. داكوغ؟ Alors, trouvez-vous qu'il ait raison? Justifiez votre réponse par un argument convenable. كيبقى هنايا الرأي ديالك المهم أنك كتجاوب. D'accord? Trouvez-vous qu'il ait raison? Voilà, donc je ne suis pas totalement d'accord, hein. Je ne suis pas totalement d'accord avec Bouchaïd. Avec Bouchaïd. D'accord, je ne suis pas totalement d'accord avec Bouchaïd. Même si les villageois, donc هذه مسألة حيت كتدخل فيها العقيدة وهذا، même si les villageois بحال أنا في الموضوع ديال الحجاب، راه شحال ديال البنات بلوكاوني وشحال ديال البنات كيدخلوا عندي في الميسنجر الفضيحة والنصيحة وأنا لا زلت أتحدث حول في هذا الموضوع هذا، يعني يعني أراد من أراد وأبى من أبى وكره من كره، هناك أشياء علينا أن نتحدث عليها خاصة تبقى خطوط حمراء، نهضر على الاحترام ديال الوالدين، نهضر على القضية ديال العقوق، كاينة أشياء خاصة نبقاو كنهضروا عليها، نهضر على الغش وعلى الحرمة ديالو وعلى ضروري خاصنا نبقاو كنهضروا، راه ميمكنش ما نهضروش. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc même si les villageois ont l'esprit borné, d'accord? Alors, même si les villageois ont l'esprit borné, il doit faire son devoir. Il doit continuer, il doit faire son devoir tout simplement. Il doit faire son devoir en leur parlant et en leur expliquant. En leur parlant et en leur expliquant les différents côtés de le phénomène, alors les différents angles, le problème sous ces différents angles, la catastrophe, voilà, يعني الكارثة, la catastrophe sous ces différents angles, يعني بأبعادها ولا بالزوايا ديالها المتعددة الدينية والجيولوجية etc. sous ces différents angles. Voilà. حنا كنديروا اللي علينا، نلقي بعصانا نزرع الفسيلة. différents angles. Voilà. كنظن بأن هذه كنظن en l'esprit borné. Voilà, Bouchaïb. Non, c'est là, catastrophe, sous ces différents angles. Voilà, je crois que c'est suffisant. Alors, 9 تبارك الله راه شحال من حاجة استفدنا مع بوشعيب تا هو.
9. À votre avis, les catastrophes naturelles sont-elles une punition de Dieu ou un phénomène naturel? Justifiez votre réponse par un argument convenable. Ouais, c'est presque la même chose. هو اللي جاوبنا عليها عاد دابا. لأن بالنسبة لنا حنا في العقيدة الإسلامية هاد الكوارث الطبيعية والرياح والعواصف هي جنود من جنود الله سبحانه عز وجل. اسكو سي كلير؟ هي ظواهر طبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلها جنودا له سبحانه عز وجل. دونك هذه داخلة في العقيدة ديال الإنسان المؤمن. سي كلير؟ Hein? Donc, à votre avis, les catastrophes naturelles sont-elles une punition de Dieu ou un phénomène naturel? Justifiez votre réponse par un argument convenable. Alors, comment est-ce qu'on va dire? هو اللي قلنا تقريبا هنايا. Alors, pour moi, en tant que musulman, يعني كمسلم, en tant que musulman. Alors, pour moi, en tant que musulman, je considère, يعني أرى, non, je considère les catastrophes sous non, alors je considère les catastrophes sous deux optiques. Je les perçois de deux optiques. L'optique religieuse, voilà. Je considère les catastrophes à partir de deux visions, bien de deux optiques. De deux optiques. C'est ça? ياك استعملوا optique هنا. شوفوا شنو غتعطينا. Optique relatif à la vision, هي هذيك relatif à voilà. Voilà. Science qui a pour l'objectif, voilà, c'est ça. Donc, أنا هو هذا عندي جوج ديال المنظورات, deux optiques. Donc, d'accord? Deux points d'explication. Religieuse. 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 C'est-à-dire, on va expliquer que religieuse et scientifique. Religieuse et scientifique. Et les deux يعني هما بجوج بهم أصلا يعني مرتبطين بهذيك la vision ديالي الدينية. Pour moi, en tant que musulman, je considère les catastrophes deux optiques اللي منصهرين في بعضياتهم. هما هاد les deux optiques deux optiques qui ne sont qu'une en fait. Qui ne sont qu'une. Deux optiques qui comment est-ce qu'on va dire? Alors, pour moi, en tant que musulman, ou bien en tant que musulmane, il a connu une fille, des délits musulmanes. D'accord? Je considère les catastrophes alors à travers من خلال alors à travers deux optiques qui forment une seule, qui fusionnent. Voilà,
Ils ne font qu'une seule. Ils ne font bien qu'ils sont deux facettes d'une même vision. Deux optiques qui sont deux facettes qui sont deux facettes d'une même vision. Qui sont deux facettes d'une même vision. D'une même conception. D'une même conception. إنما ملي كنشوفوا الرعد كنقولوا سبحان من يسبح الرعد بحمده كندخلوها ملي كنشوفوا الرياح كنقولوا اللهم حوالينا لا علينا داكوغ يعني الانسان المسلم ما كي conception religieuse et scientifique en même temps. Est-ce que c'est clair? Donc pour moi, en tant que musulman ou que musulmane, je considère les catastrophes à travers deux optiques qui sont deux facettes d'une même conception. Est-ce que c'est clair? À travers une optique qui possède... Non, à travers une optique qui possède deux facettes. D'accord? Il y a une seule optique ولكن فيها جوج les facettes. Qui possède deux facettes d'une même conception religieuse et scientifique. Hein? Autrement dit, بعبارة أخرى, autrement dit, virgule, c'est Allah qui a créé les catastrophes, oui ou non? C'est Allah qui a créé les catastrophes. Hein? C'est Allah qui a créé les catastrophes et c'est mais quand on dit Allah, c'est lui, donc majuscule, et c'est lui qui a créé les catastrophes en tant que phénomène géologique, en tant que phénomène لأنه phénomène هو ظاهرة جيولوجية كيدرسوها العلماء d'accord oui ou non en tant que phénomène géologique oui ou non scientifique géologique وربي سبحانه وتعالى هو اللي كيقول لنا في القرآن بأنه كيعذب الناس بهذا الشيء هذا بالفيضان أو بالزلزال أو لا oui ou non donc autrement dit c'est Allah qui a créé les catastrophes en tant que phénomène géologique et c'est lui qui nous informe hein et c'est lui donc qui حيت كترجع على الله donc غادي ندير لها majuscule qui nous informe dans le Coran qu'il les utilise parfois comme punition. وربي كيقولها لنا qu'il les utilise parfois comme punition. Comme punition. Voilà. نخرجوا من باب واسع هكذا. Donc, pour moi, en tant que musulman, je considère à travers une optique بلاتي. Je considère شنو السؤال كيقول لنا؟ Je les considère خصني ندير.
je les considère يعني أراهم هاد les catastrophes à travers une optique qui possède deux facettes d'une même conception religieuse et scientifique. Autrement dit, c'est Allah qui a créé les catastrophes en tant que phénomène géologique. Et c'est lui qui nous informe dans le Coran qu'il les utilise parfois comme punition. Donc, هذه هي الرؤية ديالي للأمور. Voilà, كنظن بأن هكا داك الشيء. Alors, pour la production écrite, certaines personnes préfèrent rester célibataires car elles pensent que le mariage est une lourde responsabilité. Donc, هذا موضوع alors بعض الناس يعني كيفضلوا يبقاو عزاب لأن كيبان لهم بأن الزواج هو مسؤوليات صعيبة وثقيلة. D'autres estiment que c'est plutôt le moyen d'éviter plusieurs problèmes. هناك طبقة أخرى كيبان لهم بأن بالعكس أن الزواج هو وسيلة لتفادي المشاكل منها يعني الدعارة أن الإنسان يمشي يعني للدعارة يعني يتسبب ليه في مشاكل صحية أنه يضيع الفلوس إكسيتيرا. دونك هنا لاحظتوا laquelle des deux opinions partagez-vous لاحظتوا كيفاش أن هنا نفس الموضوع كيفرض عليكم لو بلان دياليكتيك حيت كيبدا لكم certaines personnes préfèrent d'accord d'autres estiment. دونك هنا نفس الموضوع كيقول لك بأن البعض يفضل والبعض الآخر وكيقول لك إيه هو الرأي اللي نتايا كتفضل فيهم. دونك هنا مفروض عليك لو بلان دياليكتيك. اسكو سي كلير؟ دونك غادي نحاول نخدم معكم حتى هذا الموضوع بإذن الله، غادي نحاول نخدم معكم هذا الشيء اليوم إلا قدرت ونحطهم لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. كنظن بأنكم استفدتوا من هذا الامتحان هذا، شفنا مجموعة ديال الأشياء بفضل الله سبحانه عز وجل، منها هذه المعلومات ديال situer le texte dans l'œuvre. Donc, lorsqu'on vous demande de situer un texte dans l'œuvre, ce texte est un extrait du conte philosophique Candide ou l'optimisme, d'accord, écrit par Voltaire. Le personnage principal Candide, d'accord, qui a été chassé du château, ou bien qui a été élevé dans qui a été élevé dans un espace fermé qui est le château et qui ne connaissait que la philosophie optimiste de Pangloss, sortira du château et découvrira à travers plusieurs voyages la fausseté, ou bien il va remettre en question la philosophie de Pangloss et voilà, tout simplement. Le Père Goriot, ce texte est un extrait du roman réaliste Le Père Goriot, d'accord, de Honoré de Balzac. Le personnage principal, Eugène de Rastignac, est un jeune étudiant en droit qui désire faire son entrée dans le monde et réussir à tout prix, d'accord, à faire sa place dans cette classe sociale. Voilà. ممكن نكتفيو بهذا يعني بحال هكا وصافي. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.